इंग्लिश प्रैक्टिस। हेलो, आप कैसे हैं? हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? मेरा नाम रोहन है। माय नेम इज़ रोहन। आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? मैं दिल्ली से हूँ। आई एम फ्रॉम दिल्ली। आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू टू। क्या आप छात्र हैं? आर यू अ स्टूडेंट? हाँ, मैं छात्र हूँ। यस, आई एम अ स्टूडेंट। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक। हैव यू ईटन? क्या आपने खाना खा लिया? हाँ, मैंने खा लिया। यस, आई हैव ईटन। आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? मैं बाज़ार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट। कितने बजे हैं? व्हाट टाइम इज़ इट? 4 बजे। इट्स 4 o'clock। क्या आप यहाँ रहते हैं? डू यू लिव हियर? हाँ, मैं पास में रहता हूँ। यस, आई लिव नियर बाय। आपका परिवार कैसा है? हाउ इज़ योर फैमिली? वे ठीक हैं, धन्यवाद। दे आर फाइन, थैंक यू। क्या आपको संगीत पसंद है? डू यू लाइक म्यूज़िक? हाँ, मुझे संगीत बहुत पसंद है। यस, आई लव म्यूज़िक। क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? थोड़ी बहुत, अ लिटिल बिट। आपका शौक़ क्या है? व्हाट इज़ योर हॉबी? मेरा शौक़ पेंटिंग है। माई हॉबी इज़ पेंटिंग। क्या आप काम करते हैं? डू यू वर्क? हाँ, मैं ऑफ़िस में काम करता हूँ। यस, आई वर्क इन एन ऑफिस। क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? कैन आई बी योर फ्रेंड? हाँ, बिल्कुल। यस, ऑफ कोर्स। आपका दिन कैसा था? हाउ वॉज योर डे? अच्छा था, इट वॉज गुड। आप क्या कर रहे हैं? वॉट आर यू डूइंग? मैं टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी। क्या आपने खाना खा लिया? हैव यू ईटन फूड? अभी नहीं, नॉट येट। आप कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? मैं बाज़ार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? हाँ, बताइए। यस, टेल मी। अभी कितने बजे हैं? वॉट टाइम इज़ इट नाउ? 7 बजे हैं। इट्स 7 o'clock। क्या आपको चाय चाहिए? डू यू वॉन्ट टी? यस प्लीज़। आपका भाई कहाँ है? वेयर इज़ योर ब्रदर? वो अपने कमरे में है। ही इज़ इन हिज रूम। क्या आप आज व्यस्त हैं? आर यू बिज़ी टुडे? हाँ, मुझे कुछ काम है। यस, आई हैव सम वर्क। क्या आपको खाना बनाना पसंद है? डू यू लाइक कुकिंग? हाँ, बहुत पसंद है। यस, वेरी मच। आपका बैग कहाँ है? वेयर इज़ योर बैग? वो अलमारी में है। इट्स इन द कबर्ड। आप क्या पढ़ रहे हैं? वॉट आर यू स्टडिंग? मैं अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग इंग्लिश। चाबी कहाँ है? वेयर इज़ द की? चाबी मेज़ पर है। द की इज़ ऑन द टेबल। क्या आपको फल पसंद है? डू यू लाइक फ्रूट्स? हाँ, मुझे आम पसंद है। यस, आई लाइक मैंगोज़। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? हाँ, मैं तैयार हूँ।
Yes, I am ready. आप क्या ढूंढ रहे हैं? What are you looking for? मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा हूँ. I am looking for my phone. क्या आप थक गए हैं? Are you tired? हाँ, थोड़ा सा. Yes, a little bit. क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Can you help me? हाँ, ज़रूर. Yes, of course. आपका स्कूल कहाँ है? Where is your school? मेरा स्कूल पार्क के पास है. My school is near the park. आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? In which class do you study? मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ. I study in class 7. क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया? Did you finish your homework? हाँ, मैंने इसे कल पूरा किया. Yes, I finished it yesterday. Do you play any sports? Yes, I play cricket. Do you play any sports? Yes, I play cricket. Do you like reading books? Yes, I read every day. Do you like reading books? Yes, I read every day. What is your favorite flavor? My favorite flavor is chocolate. What is your favorite flavor? My favorite flavor is chocolate. Have you finished your homework? Yes, I have finished. Have you finished your homework? Yes, I have finished. How far is the shop from here? It's just 5 minutes walk. How far is the shop from here? It's just 5 minutes walk. Where do you usually study? I usually study in my room. Where do you usually study? I usually study in my room. Do you study alone or with someone? I study alone. Do you study alone or with someone? I study alone. How am I looking? You are looking good. How am I looking? You are looking good. Is this outfit okay? Yes, it looks great on you. Is this outfit okay? Yes, it looks great on you. Do I need to change anything? No, everything looks perfect. Do I need to change anything? No, everything looks perfect. Are you ready to go? Yes, I am ready. Are you ready to go? Yes, I am ready. Where is he going to travel next? He is going to travel to Australia. Where is he going to travel next? He is going to travel to Australia. How do you go to school? I go by bus. How do you go to school? I go by bus. What are you repairing? I am repairing my car. What are you repairing? I am repairing my car. Did you lock the door? Yes, I locked it. Did you lock the door? Yes, I locked it. Is everything okay? Yes, everything is okay. Is everything okay? Yes, everything is okay. Do you like your job? Yes, I like it. Do you like your job? Yes, I liked it. What do you do on Sunday? I relax at home. What do you do on Sunday? I relax at home. What time do you wake up? I wake up at 6 o'clock. What time do you wake up? I wake up at 6 o'clock. Do you exercise in the morning? Yes, I do. Do you exercise in the morning? Yes, I do. What do you eat for breakfast?
I eat bread and eggs. What do you eat for breakfast? I eat bread and eggs. Do you cook at home? Yes, sometimes. Do you cook at home? Yes, sometimes. What subject do you like? I like English. What subject do you like? I like English. Where do you work? I work in an IT company. Where do you work? I work in an IT company. Do you enjoy your job? Yes, I enjoy it a lot. Do you enjoy your job? Yes, I enjoy it a lot. How do you go to work? I go by metro. How do you go to work? I go by metro. Have you ever been abroad? Yes, I have been to Dubai. Have you ever been abroad? Yes, I have been to Dubai. Which country do you want to visit? I want to visit Canada. Which country do you want to visit? I want to visit Canada. Do you like traveling by train? Yes, I like it. Do you like traveling by train? Yes, I like it. Are you busy today? Yes, I have a lot of work. Are you busy today? Yes, I have a lot of work.